حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي। अब्दुल बिन सुहैब ने अनस रदियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दे के लिए लटका दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इस पर नक्शुदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 374।